So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the Cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. So was the bastard you were after now riding with the Cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. No, tak to vypadá, že tady se Silasem zažijeme ještě pěkný dobrodružo, protože pomsta na někoho čeká. Každopádně vítejte kovbojové a kovbojky u dalšího dílu z naší série Call of Juarez Gunslinger. Konečně to říkám dobře, protože předtím jsem dával The Gunslinger, ale to bez toho The. Jo, angličtina je občas zábavná. A každopádně jsme teda v Mexiku. No, jsme na hranicích Mexika a je to teda pár dní o tom, co pan tady Silas utekl z Lincolnu. A jsme na stopě takzvaných Cowboys, což je legendární gang psanců, který... Where's he going? A už jdeme hned do akce. Není čas na vysvětlování. Came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! ¿Quién carajo es ese hombre? Paní Did my best to Mexikánci. help those poor passengers. No a dneska se pokusíme. Moments later, the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. OK, Silasi. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Oh yeah. Vy si myslíte, že mi dokážete přepadnout takhle? To jste moc blbý. Making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Were you attacked by Apaches? What happened to the Cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's Cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green, would often blunder into regrettable situations. No? But I just kept shooting at anything I could see chápu up in those Silasi. damn rocks. Jo, tady ten Silas chtěl zavře, I didn't see Ringo. I knew he was with the Cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Jasný, já vím, to jsou prostě ty Roscoe Boys prostě po nás jdou a Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Super, hromety se bránové, protože tady se říká, že mu začne náboje, takže asi zdrháme. Nebo počkat. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Tak to je v prdeli,
Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. No, teď utíkáme. Tady si. No, tak to bylo šílený. Takže tady Silas, tady... As if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. Jo, Clanton je hoši, jsou mi za krkem, no, to jasný, drháme si vás, Silasi. Going up against a gang like this. No, tak tohle bylo pěkný začátek epizody. I just kept running, not knowing where the hell I was going. Ow. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Tak so. No. Jo, tady říkal, že tady jsou slajdovi? Clintonový And muži. imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Boomsticky! That stroke of Teďka good radosti. fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. Taky The old dejte hoši, man's tady boys were boomstick. not expecting that. No, Jako já sir. fakt, tady já si nemusím neslyšet komentáře, protože tady Slayer mluví za mě. Tak, tady máš taky boomstick. Pípau! Tak, dáme si něco. Long range. Munice. It was finally time for that old man to pay for his sins. No. I yelled out at the top of my lungs, "Clanton, I'm coming for you!" A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. Jo, But tak I tady knew I máme. could not let that Old Man deter me. Clinton. Not if I was to find and kill Ringo. A tenhle ten parchant má I tam needed to get that Gatling. old man off that gun. Ach jo, ty vole. Starouši, ty vole, proč sem dáš takovou ganu? To se fakt tak bojíš smrti, teď už jsi starý, kdybys umřel už brzo. Už ti to klepe, nebeská... Ďáblovo peklo ti... Já nebudu se pokoušet o nějakou hlášku, protože dneska nemám nějakou hlášku, nemám hláškovací den. Teď už ti to klepe, Už ti to klepe na dveře, ta smrt. To co děláš, ty vole, starouši? Vidím na něj? Nebo ještě? Ne, ještě má furt nábojů. No, pane Clayton? Clayton se nějak nezdává. Starouši, už tě díká. Mám pro tady kulku s tvým jménem, bráško. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Ještě dynamity! Jsi taky dobrý.
dělají ze mě srandu. Damn, I gotta reload. These are good men you're killing. No, tady máš boomstick, bráško. I don't know how you live this long. Ty kráso, tohle je neskutečný. Would Jo, you ten just starok má páru. damn contraption's damned to death. What I ever do to you? To se mi to puško, tam to půjde. Wait, goddamn boat. Oh, Apparently, one of the Cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. no, tak to je první mise na dnešek a jenom 10 minut. Kurník. To je docela rychle. Každopádně jo. Dostali jsme Clintona. Old Man Clinton je mrtvej. A další zářez. No, a myslím, že budeme postupně po všech Clintonech, protože aspoň toho, co jsem pochopil, teda 100 cinematiku. OK. Můžeme teda pomalu dál. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. Jo, I had tracked him and the Cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. OK, takže teď jdeme po dalším. Teď jdeme... Po komu to je? No, zase zákon kopuju. Jo, tak jsem to myslel. Půjdeme po všech koubojích. Nejdřív byl Old Man Clinton. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Ty voky, tady je to hromada příběhu. Takže vypadá to, že... To je... Curly Bill took Silas. charge of the Cowboys Ty upon voky. the old man's demise. And after that gunfight at the No, OK Curly Bill to je, Corral, Curly Bill to je the Polkom Dem. Clantons wanted Ty voky, ten revenge. Silas je teda ukecaný. Já vím, že vyprávíš příběh, ale... Taky chvilku se soustředí na to střílení, ty vole. Když tohle je vlastně, to je vlastně to, co vlastně dělal. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. Ne. Ty kráso, tohle je neskutečný. A kruci, a! Výborně. Teď se unikl smrti a teď musím zase počkat. Ty bogy, já fakt se těma šutrama fakt netrefím. Dobře, jsem na pušku. Ježiš, ta moje muška, to je... went on what became known as the Vendetta Ride. Hunting To je those důvod, proč já outlaws. nehraju moc pílečky, protože So muška when I stojí showed za up, hovno. that's who they thought I was. Jo, takže jdem tady teďka po ještě druhým Clintonovi, po Clintonovi mladší. A vypadá to, že tyhle cápci nejsou zrovna svatoušci, no což bych čekal o tom dižolovým nepsance. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each To other. tady ty rudoši, I was beginning to wish I had one myself. rudý šátky, prostě But koubojové. I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward.
Je to super. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for Ty him. vogy, tady But ten Doc Silas je Holliday tak might have ukecanej. Já vím, že tady to je That právě Lunger příběh, should have ale... kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Jo, to je typický. Máte otce, který je naprosto genius zločinecké organizace. Pak máte jeho syna, který je vždycky tupej jako tako. Klasika. Jo. Ten příběh tady se fakt rozjíždí a já nedokážu všechno naraz. Vlastně nedokážu. Jako pokud to zvládnete orientovat se víc, tak to mě to nějak vypište, ale... Indeed I was, Jack. Jo, je to potvrdil. Už mi to... No, tak ne. Já jsem zase začal. No, tady máte tyčku přátelství. Bumbác! A to za něho neplatilo. Je dobrý, že když tady máte nějak s tím mířit, že fakt míříte těma mířidlama. Nemáte ten záměrný kříž jako ostatní strát. Prostě stará dobrá klasika, aspoň vás to ještě naučí mířit. A upřímně hrát ruskou pušku. Ty revolvery, jako ty jsou dobrý. No, takže přebíjím. Máte nějaký jiný revolver, že vím, že potom další tím postupujete tím příběhem dál, tak máte potom jináčí revolvery a můžete udělat i to, že můžete ty revolvery kombinovat, teda pokud se pamatuju správně. Já říkám, já jsem sice Call of Juarez Gunslinger jednou dohrál, ale bylo to fakt hodně dávno. Takže já se absolutně nepamatuju, jak ta hra měla v sobě. Pušky. Počkat. Jo. Aha. No tak kde jste zase kluci? Jo, už zase tady nějaký cápek se štítem. Nevíte co? Tady. Chytejte, kluci. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Joj, já jsem ho tady střelit tu kládu. Tím strazit tou kládou. No nic. Příště. OK, kam teda dál? Jo, jdeme do té pily. Jdeme asi po Curly Bill. Where was Curly Bill? Did you see him? Jo, I'm budeme po about Curly to get to Billovi. that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Krátká brakovnice. Tak si jdu vyzkoušet. Díky. První. Johnny Ringo. Takže my jdeme asi po Curly Billovi a tady ještě bude asi jeden park. Jo, a my nemůžeme mít obou ručně ty brokovnice. Tak, aspoň teď mám trochu často vykecat se. Jako, tady ten příběh z začátku pak lítá.
a nemáte čas zpracovat, protože ten dialog je lítají všude doprava doleva a ještě to překládat. To je na moje lidské chápa, to je na moje síly teďka. Sice jo, angličtinu zvládám docela dobře, ale... tady bude přesně. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Jo, takže to je Curly Bill a Johnny Ringo. Starchám. Jo, to je Curly Bill. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Oh, wanna play hide and seek? Get 'em, boys. You working? Did that sumbitch Herb? No, hej, pan Curly Bill vydrží docela hodně. Našel jsem boomsticky. A blbý nápad si ten vzít pro kovnici. Já jsem debil. No nic, jdem na pušku. Jo, máte ty? Máte revolver? Nemáte revolver. Kurník. To bylo takový krásný lákadlo. A teď budu muset tady Curly Billa ty testky. Tady bude trošku menší hodina, no. Runner. Hezky dozad si dostal. Kde seš? Tamhle seš. Byle. Bilíku. Byle, ty. Tamhle seš. Ty děláš srandu, že se netrefíš, Silasi, ty vole. Máš tam... To tady možná... Já chápu, že... Pětnej ráz je jako svině, ale... This ain't my day to die. Překlápko. Já se neschovávám, Byle, ty se schováváš. Ty se schováš přede mnou. Kde seš ty, parchante? Kde seš, Byle? Byle, ty moč... Dáme se. Už ti dotíká, bráško. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Nazdar, Johnny Ringo. No? That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. No? Ale parchám mi to nenechal. Ty bogy, jako soustředit se na tohle to celý. Přesno. Kurva! Ty souboje jsou fakt jako příjemný. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. No tak, zaměstnaný pořádně. No tak, ty...
Ty... To je tak citlivý do pryči. To je tak citlivý to míření, to je fakt neskutečný. Já vím, že to je, že pak musíte rychle vytasit. To mě ty souboje fakt nejdou. Ty přestřelky. That's incredible, sir. I always thought that Doc No, Holliday was Bingo, the one that nikdo killed se tě neptal. Jsi jen otravnej parchant. Ne. Já jsem rychlej. Fokus. 95%. Do prd! Tady tohle je fakt otravný. To je, jak musíte fakt mířit. Ještě se dá pozor na tu přesnost té ruky. It's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Bingo, zavři tu svoji kušnu, jednu plevovskou. Dishonored. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. No. A tady to asi ukončíme. Jen se podíváme teda na to, co nás čeká příště a budeme pokračovat příště. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. OK, tedy. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits, and put a generous price on his head. OK, dobře. Tady to na Plummer rallied his gang to plunder one Silasi. last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Jo, ten Silas je fakt ukecanej parchant. Každopádně teda, dneska teda pod naše ukončíme, každopádně dostali jsme teda gang kovbojů. Dostali jsme starýho Billa, Johnnyho Ringa a dostali jsme i kudrnatýho Billa. No, Curly, jo, to je kudrnatý Bill. Takže dneska 3 samci dole. No. Vypadá to, že tohle bude strašně rychlá jízda, protože jelikož ta hra fakt utíká, jako. A příště se teda vrhneme pomalu na Gang Innocent. No vlastně nevinátka, protože proč ne, protože to jsou rychlý prachy a Silas potřebuje prachy. Pokud se dostat pana Krokna, nebo jak se jmenuje. Jo, mě ty jména prostě pořád nejdou. Paky. Prostě si na to zvykněte, já si jména nepamatuju. Moc dobře. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Díky moc, že jste sledovali, pokud se vám tady líbilo, tak určitě dejte like. Nezapomeňte sdílet mezi kámoše, ať tady ten kanál dobře roste. A hlavně, koukněte do popisku na odkazy na Facebook a Instagram redakce Superpařmeni a hlavně i na můj osobní, kde dávám po každý informaci, co vyjde následující den a také co vyjde aktuálně v ten daný den. Dovětšinou do storíček a vždycky do příspěvku dávám i teďka celkový plán na každý den, co bude vycházet a vždycky to je přesný.
Já jsem pedant, takže já jsem to vám pozor. OK, takže tady se Silasem se rozloučíme a uvidíme se příště. A snad to už teďka nebude tak moc ukecaný. Doufám, protože dneska jsem se moc nevykecal. Stane se ještě větší kmočna než jsem já. Ale hej, jelikož to je příběh, tak je to tak se to aspoň nějak pochopit. Tak jo, mějte se a čau.